Salam alaikum. Ne kasedi filana ye joganama kɛ min b'a yɛrɛ kun kalama burondaw ngwani min bɛ ka cɛ min wele o ye Cheikhna Amala ye nka an bɛ Cheikh Umaru Kaba Jagite ka mana de kan Shirifula Cheikhna Amala wali jula Cheikhna Amala kutubula Cheikhna Amala wani Asim Almahdi Haydara. Salam alaikum. Salam alaikum. Comme vidéo est mandiant, donc c'est juste un petit avertissement. Qu'a fait résumé yana. C'est-à-dire qu'en tobe maliko kele la, tobe ala ka kele ka ko malika ta nyefe, ma nyeba la, muni campagne ke ibeka ye. Muni campagne ke ka donc a fa ibeka desera ka campagne ke ibeka intérêt kama, luka intérêt personnel kama. Muni campagne ke ibeka o kankan. Anya lubala ka kuma kura fɔ tuguni parce que ni y'a jateminɛ an yɛrɛ bɛ kɛlɛ mun na n'o ye arazba ti soutenirli ye yɔrɔ caman de bɛ yen nɔ divergence bɛ ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ yɔrɔ caman de bɛ yen nɔ divergence bɛ ne yɛrɛ ni arazba ti cɛ o yɔrɔ caman de bɛ yen nɔ c'est à dire que n t'a faamuya yɔrɔ dɔw la mais k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ min don stratégie de b'a bolo mais k'a fɔ dɔrɔn Buba Fani n'a ka petini ɲɛna k'a fɔ régime ɲɛna. Parce que ni y'a mɛn Buba Fani ninnu tɔgɔ fɔ ka Suala Bayaya ninnu tɔgɔ fɔ ka Bangoni Neymar ninnu tɔgɔ fɔ u bɛ tugu karamɔgɔ minnu na tan nɔ régime ale ni mɔgɔlankolon minnu b'a fɔ ko activiste ale ni jeliw minnu b'a fɔ ko jeli ye gɔrijɛgɛniw ni pédo faralen ɲɔgɔn kan ni y'a m'u tɔgɔ fɔ ka u accuser c'est pas parce que u ye régime dɛmɛ koyi mais tout simplement parce que an ye fɛn dɔ de bɛ ka di u ma n'o y'an ka impôt ye n'o y'an ka taxe ye. O de bɛ ka di u ma sinon an t'an ka impôt d'olu ma directement an ka impôt adresse an ka impôt ti di olu ma an ka impôt ti di Neymar ma a tɛ di Suala ma a ti di Buba Fani ma a tɛ di Buba Fani ka petini ma an ka impôt ti di Mali jeli si ma anw yɛrɛ fɛ an t'a bɔ an yɛrɛ la ko k'a di olu ma maa man ka impôt de sara Mali ye État ye ko État ka entretien dɔ de kɛ anw na mais anw ɲɛ bɛ impôt ni cantɔ la mɔgɔlankolon dɔw de la minɛ parce que campagne fait ou bien beba kalama c'est-à-dire que les fonds de l'État a été utilisé 2018 kɔnɔna pour que ka campagne kɛ ibeka ye bebo kalama Mali mobile tarakata campagne kɛ ibeka bebo kalama ces gens là u ye mɔgɔ minnu sara ni ye n'o ye jeliw n'u ka jɔkɔ activiste ye malangolo minnu bɛ faransi ni fɛnw na n'i y'a ye u bɛ bɔ bɛ k'a fɔ k'u bɛ dɔ fɔ wari de dira u ma wala u ma campagne kɛ u ni Ala cɛ la u b'a dɔn IBK dɛsɛra u b'a dɔn IBK tɛ se wa hali ni mɔgɔ kun sɔrɔla mɔgɔ min bɛ fɛn d'u ma mun ka girin ni IBK ka dili u tun bɛ tugu o tigiw kɔ donc hɔrɔnya t'u la danbe t'u la c'est à dire que Mali kanu t'u dusukun na quoi Mali kanu foyi t'u dusukun na donc n'a ma ɲɛ ko IBK sigira ni IBK sigira ko caman kɛra u kun ko Buba ye mun ye c'est à dire que ko l'homme le plus puissant du Mali ko Buba ye mun ye ko maga tɛ se ka kɛ Buba ye mun na Buba ye tagara ka bɔ yen nɔ jɔn de taara ni Buba ye Buba taara mun de kama homosexualité ko in ale ni fagali mun kɛra Ogosogo ni Jura ninnu na Buba tagara o sababu de la Buba tagara o sababu la bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min ye wari di ka campagne kɛ ɲɛna bɛɛ b'a kala mɔgɔ min ye Mali nafolo la bila mɔgɔlankolon ye bɛɛ b'a dɔn donc ni Arazbati nana ka n'a fɔ ko comme solution ma sɔrɔ parce que Buba tagara Buba kun y'a kɛ i n'a fɔ min ale tɛ siran hali san pɛrɛn ɲɛ k'a kɛ i n'a fɔ ale tɛ siran hali Ala ɲɛ i n'a fɔ min c'est à dire que ale yɛrɛ mago tɛ mɔgɔ la quoi c'est à dire que a ka kafa ka yaada a tɛ siran foyi ɲɛ Mali la ale yɛrɛ ɲɛna ko Mali ale ta ye quoi n'a ma ko Buba taara gouvernement dɔ sigira gouvernement mun sigira Arazbati wa mɔgɔ dɔw dɛmɛ mais pour moi personnellement ne bolo c'est un gouvernement de magicratie parce que c'est à dire que toute la classe sociale n'a pas été consultée les acteurs majeurs de la crise qui a fait noyer Buba ces acteurs-là n'ont pas été consultés pour la mise en place de ce gouvernement de magicratie mais au bɛɛ kɔnɔna na Arazbati ko ministre dɔw bɛ yen nɔ k'olu kan ka dɛmɛ k'olu ni dɛmɛ ka kan n'a ko k'olu ni dɛmɛ ka ko minnu ma ɲi kunun n'a nana fɔ k'olu ka ɲi bi o man kan tɛ ka ballon na parce que a kun ko Sumala ma ɲi ka tila k'a fɔ ko mɔgɔ ka voter ko CDR ka tugu Sumala kɔ donc mankan tɛ o yɔrɔ la koyi mɔgɔ dɔ ma ɲi kunun a bɛ se ka ɲɛ bi mankan tɛ yen nɔ maa ɲɛ b'a la Buba Fani n'a ka petini de bɛ ka bɔ sisan u bɛ ka naganaga kan fɔ
ko Baba Kamara torini bɛ faransi ye n'u bɛ ka manamanakanw fɔ ko wa k'olu tɛ IBK dɛmɛ tuguni k'olu fa nɛnna k'olu baw nɛnna k'olu somɔgɔw nɛnna mais moi j'aimerais savoir nɛni yɛrɛ kɔrɔ ye mun de ye ninnu bolo de est ce que nɛni bɛ digi ninnu na yɛrɛ nɛni tɛ digi u la ninnu kasira foyi tɛ nɛni na régime b'a dɔn tigitigi ni Ala cɛ a ye wari min di nin mɔgɔ ninnu ma bilahi u b'a dɔn Amadou Koita b'a dɔn wari min d'u ma Boboyi b'a dɔn wari min d'u ma Karim b'a dɔn a ye wari min di ninnu ma bɛɛ b'a kalama gouvernement kɔnɔna na wari hakɛ min dira ninnu ma k'u ka campagne kɛ olu ye bɛɛ b'a kalama mais u ye campagne kɛ Mali bɛ jɔ Facebook de kan minnu bɛ faransi ye Mali bɛ jɔ Facebook de kan hali nafa dɔɔni fana bɛ Buwa Fana ka tɛmɛ faransi kan ninnu ni Amérique kan ninnu kan parce que au moins Buwa Fana bɛ terrain kan a b'a dɔn ko kan ka kɛ cogo min na mais Buwa Fana donni bɛ mun na sisan u bɛ ka taa Arazbati dɔgɔya a n'a ka petini ko wa k'olu faw nɛnna k'olu baw nɛnna ko IBK ko wa ko n'ale sigira ko ale ka deuxième mandat ye ko a bɛ kɛ jeunes de ye ko jeunes mun ye olu dɛmɛ toi tu n'as diplôme t'i bolo e ma kalan niveau foyi t'i la e dɔnni tɛ diɲɛlatigɛ foyi la gulɔ feere bari kɔnɔ wuluya bari kɔnɔ totoya sunguru ba kɔkisɛriya e b'a fɔ ko an ka jamana kuturu danaya ka da aw kan k'a kɛ i n'a fɔ jeunesse mun ye IBK dɛmɛ olu ye Mali jeunesse yɛrɛ mais jeunesse ma IBK dɛmɛ et ne sont pas dignes d'être maliens k'a kɛ i n'a fɔ olu ni baara man kan aw mun ye IBK dɛmɛ k'a b'a essayer k'a bɛ chantage kɛ IBK tigɛlen don aw la Buwa Fana n'a nɔfɛ jama petini b'a nɔfɛ gulɔ min na wa Buwa Fana tɛ silamɛ Buwa Fana ka jugu ni Buwa Fana ye soso de ye Buwa Fana ka jugu ni hali dɛbi ye Buwa Fana ka jugu ni hali sa kafiri sa jugu ye bilahi Buwa Fana kelen filɛ ka ni petini Madu ka journal un petit vraiment qui était talentueux n'a kun continuera sur le droit chemin n'a kun continuera te bɛɛ b'a kalama k'a fɔ talent b'a la mais Buwa Fana kelen filɛ ka cɛnni tiɲɛ nin ye k'a ka adamadenya ban pewu k'a ko ban pewu wallahi bɛɛ ɲɛ b'a la Buwa Fana de bɛ Ala minɛ ka gulɔ kɛ ni cɛnni kɔnɔ k'a sigi k'a filmer e ni Ala cɛ wolomuso dɔ den e ka taa o sigi k'o fa gulɔ la k'o sigi k'o bila kuma na mais imagine san an bɛ taa min san hɔrɔnya taara min danbe taara min sa o Buwa Fana kelen de bɛ bɔ k'a fɔ k'a b'i da don Mali ko kuma nɔ ko n'i y'a ye ale taara kaso la ko ale taara kaso la de ko parce que ko lui il voulait nettoyer Facebook ko n'ale taara kaso la ko parce que ale ma fɛ fanani banani ka dabila de k'ale tun b'a fɛ maa ba dɔgɔya ka dabila de parce que ce sont des gens mɔgɔ t'u kɔ u taar'u yɛrɛ kolokolo Suala Baya Zulumuta Din mɔgɔ ale ni Bangoni Neymar u tagar'u ɲagami olu la a bɛ fɔ o de ma ko c'est-à-dire que des alliés de circonstance c'est-à-dire que i ni mɔgɔ min a tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira foyi mais e ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ kɛlɛ la i b'a essayer k'i ni couvrir dɔ in na pour que u ka jamakulu ka tugu e nɔfɛ couverture la Buwa Fana kelen filɛ ka cɛnin ka carrière ban pewu ka cɛnin mago sa tɔgɔ ɲuman tɛ cɛnin na cɛnin ka ko banni filɛ nin ye pewu bɛɛ b'a kalama Buwa Fana ye cɛnin nɛgɛ nka fa de c'est-à-dire que le petit là a bɛ ka tagama maa su don quoi parce que nafa foyi t'a la diɲɛ kɔnɔ tuguni quoi nin tɛna se ka adamadenya parce que ni jugu bɛ kɛlɛ la n'i y'a ye dɔrɔn a bɛ ka gulɔ min don min na dɔrɔn a to yen quoi c'est-à-dire o y'a kɛlen k'a yɛrɛ saraka de quoi il faut plus k'i ka kɛlɛ k'a fɛ quoi donc k'a fɔ régime ɲɛna dɔrɔn jeunes minnu bɛ yen nɔ u ni Buwa Fana ninnu ka association a bɛ ka maalankolon fɛn o fɛn tɔgɔ fɔ a ka vidéo kɔnɔ mɔgɔlankolon de don n'i y'a ye Arazbati bɛ k'a fɔ ko super ministre dɔw Arazbati yɛrɛ super ministre mun fɔ moi personnellement je suis pas d'accord avec ces ministres là mais an m'an da di a kan mun de la parce que n'a ko ni u ni dɛmɛ ka kan u ka dɛmɛ kɛ ban kana kɛ o ma mais Buwa Fana ninnu bɛ ka bɔ san k'a fɔ k'u bɛ o fɛn de saboter minɛ k'u bɛ o fɛn de saboter k'u bɛ Arazbati ka choix de saboter ka tila k'a yira maliyɛnw na tuguni a fɔra ko fɛn min di olu ma o ma di olu ma Baba Kamara bɛ baara la faransi nafa kelen jumɛn de b'a la faransi a filan bɛɛ ye cogo min n'a ta ye a bɛ mun baara kelen de la faransi a bɛ mun na baara ti ban faransi ma a bɛ mun de la a ti poutre la yen nɔ hali ni tɛ se ka kɛmɛ ko mago ɲɛ a yɛrɛ ye poutre ninnu de minɛna k'u utiliser Suala Baya kun utiliser don spécialement contre Mamou Digo bɛɛ b'o o ma dogo mɔgɔ si la Mali la Suala Baya était utilisé mais malheureusement pour lui que l'affaire Mouta lui a fait taire Mouta ko kuma y'ale daminɛ de ale tɛ se ka bɔ ka kuma hɔrɔn si kan tuguni o ye ale daminɛ bɛɛ b'o kalama u filɛ ku Buwa Fana bɔla bɔ sisan Buwa Fana bi bɔ il part avec agressivité il parle comme si le Mali lui appartenait il parle comme n'a sɔrɔ ni comme IBK ye faama ye bi n'ale ni IBK ka surun n'ale ni IBK denkɛ ka surun n'ale ni fanga ka surun lui ale b'a sago kɛ foyi tɛ se ka kɛ ale la maga tɛ se ka kɛ ale la ale ta de ye Mali ye k'a bɛ taa Bacili ka du ci ko ka marifa ci han aw ni Ala n'a kira cɛ k'a bɛ taa marifa ci Bacili ka du la k'olu bɛɛ faga
ko ni ko wula dɔrɔn k'ale bɛ t'olu bɛɛ faga k'a bɛ taa misiri kuturu ci Buwa Fane ye nin bɛɛ fɔ a delila ka nin mɛn vidéo kɛla jumɛn de da kɔnɔ de bien vrai Mali ti jɔ ni vidéo ye vidéo tɛ se ka Mali jɔ vidéo tɛ se ka Mali jɔ mais vidéo bɛ se ka mɔgɔ dɔ de la sensibiliser u ka bɔ ko caman kalama Mali ko in na mais Buwa Fane ninnu bɛ rôle kelen jumɛn de la Mali la de mɔgɔ joli bɛ Buwa Fane kɔ Buwa Fane ninnu min bɔ k'u bɛ CDR ka c'est-à-dire initiative mun taara n'o ye k'a fɔ ko ka ministre damadɔ dɛmɛ ko ka ministre damadɔ dɛmɛ ne kɔni fɛ ko tɛ parce que moi même ne yɛrɛ tɛ CDR la mais ne ye Arasbati kanubaga de mais ne o kuma in fɔra est ce que Buwa Fane ninnu kan ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ chantage kɛ IBK la ka bɔ u bi fɔlɔ ninnu bɛ foron to yan nɔ bɛɛ bɛ n'a ye ninnu kun tɛ IBK kɔ Mali ko la ninnu kun tɛ IBK kɔ faso jɔli ko la sinon Mali ko ka ca u bɛ ka taga Sikaso région mun na sɔnni a ka taa Sikaso région na k'a bɛ taga reportage kɛ yen kɛ a y'a kɛ Ala n'a kira kama a ka taa Segu a ka taga Segu région na a ka bɔ Segu ka taa Mopti ka taga ɲɛfɛ yen nɔ a ka taa reportage kɛ yen nɔ n'a ye faso jɔla yɛrɛ yɛrɛ ye a tɛ faso jɔlaw ye si a fɔra k'a fɔ ko solution dɔ de bɛna proposer Mali bɛ dingɛ mun kɔnɔ même n'a sɔrɔ an bɛɛ de bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ mais même s'il y a des divergences idéologiques c'est-à-dire que différence dɔ b'an cɛ an ka faamuya tɛ se ka kɛ kelen ye diɲɛ yɛrɛ sigira o kan in kan mɔgɔninfin tɛ se ka ko faamuya ka taga sansi kelen kan o tɛ se ka kɛ donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛra aw man kan tɛ ka bɔ tuguni k'a fɔ k'a bɛ taa aw sigi aw ka téléphone kɔfɛ ka wuluya kan de fɔ Arasbati ma tuguni k'a bɛ taa wuluya kan de fɔ mɔgɔ si ma tuguni Maliko kuma in na tuguni parce que aw ye a dan yira Buwa Fane Abdulu Ɲang tɔrɔni kunkoloba min bɛ Faransi ko baba a n'a ɲɔgɔnna caman IBK ka vidéo kɛla bɛɛ a bɛɛ mɔgɔ lafulen de a bɛɛ mɔgɔ lafulen de vieux bilen fara o kan a bɛɛ lafulen de don m'o fɔ ɲɛna dɛ a bɛɛ mɔgɔ lafulen barika t'a si la hali ni miliyari de b'u kunna barika t'u la mun de la parce que u bɛ k'u ka fɛn mun yira anw na pour le moment u bɛ ka fɛn mun yira anw na n'an ko ko bɛɛ ka taga ni kelen ye pour que Mali ka jɔ opposition ka kɛ Mali kɔnɔ opposition kan ka kɛ jamana kɔnɔ ça c'est obligatoire mais n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a fɔra ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan c'est à dire que an ka initiative kelen ta pour que Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Mali ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ aw man kan tɛ ka taa fɔ k'a bɛ taa sigi ka mɔgɔ dɔ dénigrer ko parce que mɔgɔ dɔ bɛ ka wari dɔ di aw ma ça c'est pas possible c'est pas normal an tɛ se k'o accepter o donc c'était juste un petit avertissement IBK maa n'a ka jama u bɛ yɔrɔ régime in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ enlever u bɛ to k'o mɔgɔ ninnu de tɔgɔ fɔ u bɛ mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ ko olu ye misi d'u ma u bɛ dɔw tɔgɔ fɔ k'olu ye wari d'u ma u kɛra jeliw de ye sisan wa ils sont devenus des griots de dernier degré u kɛra o de ye sisan hali ninnu ma kɛ jeli ye sisan ninnu kɛra sugudɔnbali de ye quoi parce que jeliya nafa dɔ bɛ o la mais ninnu ma kɛ hali ninnu tɛ jeliya sɔrɔ ninnu kɛra sijugu de ye Buwa Fane n'a nɔfɛ jama bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka intention mun ta ka na sisan u ɲɛ b'a la u ka intérêt menacé len don u ɲɛ b'a la il y aura plus de rivalité fo ka taa fɔ ko nin ko in banna tan nɔ donc tant qu'il y a pas de rivalité olu tɛ ballon quoi parce que u tɛ baara la o baara t'u bolo sunguruba feere bɛ se ka kɛ mɔgɔ baara ye wa o bɛ se ka kɛ mɔgɔ baara ye baara kɔnɔ taga bɛ se ka kɛ mɔgɔ baara ye wa o tɛ se ka kɛ mɔgɔ baara ye sa Buwa Fane wuli i ka baara dɔ kɛ i ma sɛgɛn fɔlɔ tu es encore jeune a essayer k'i débrouiller yɛrɛ ye a k'a dɔn k'a fɔ Mali t'i jɔ k'a fɔ k'a bɛ taa ko karamɔgɔ dɔ ka ɲi Suala ka ɲi Neymar ka ɲi walima Suala ba nɛnna Neymar ba nɛnna aw yɛrɛ ba nɛnna k'a sɔrɔ nkalon don mɔgɔ si tɛ se ka na nin vidéo kelen k'a fɔ ko Arasbati ye ba nɛni kɛ mɔgɔ si tɛ se ka na nin vidéo kelen ko Arasa ye fa nɛni kɛ ceux qui ont volé tɔgɔ wɛrɛ t'u la que sont des voleurs ceux qui sont comment dirais-je ceux qui sont pas responsables tɔgɔ wɛrɛ t'u la des irresponsables tɔgɔ wɛrɛ t'u la ni o tɛ hali ni e mɔkɛ de don n'a tɛ se a tɛ se de wa a bɛ f'a ma a tɛ se de wa hali ni i fa de don n'a ye sonyali kɛ il n'a d'autre nom que un voleur zone de don o de kan ka fɔ donc vidéo kunkurunin de tun bɛ fɛ k'a fɔ sɔnni seli ka tɛmɛ komi baara sofelen don Buwa Fane aw y'aw ka vidéo kɛ an bɛ tila ka na aw kama aw si tɛ to yen tuguni Mali jɔliko kuma an ɲɛ bɛɛ bɛ n'i yɛrɛ yira parce que depuis IBK nana fanga na a yirala maliyɛn bɛɛ la vraiment n ye karisa visage yɛrɛ a yirala maliyɛn bɛɛ la nin ye nin ye nin ye nin ye nin ye nin ye c'est à dire que bɛɛ y'i yɛrɛ ye quoi an ye bɛɛ dɔn sa quoi sijugu ka ca jamana yɛrɛdɔnbali ka ca jamana kalabanci ka ca jamana baarakɛbali ka ca jamana fugari ka ca jamana ɲagamikɛla ka ca jamana kokisɛri jugu ka ca jamana maalankolon ka ca jamana ka u kumakan feere k'u ka hɔrɔnya feere k'u ka danbe feere u ka ca jamana o de yirala anw na karamɔgɔ kunda activiste kunda journaliste kunda e Buwa Fane yɛrɛ toi qui devrais rassembler la jeunesse malienne i bɛ baara mun na mais an ɲɛ b'a la sisan e yɛrɛ ma ɲi o poste in na tuguni yɛrɛ e yɛrɛ ma ɲi tuguni yɛrɛ an ɲɛ b'a la sisan aw si tɛ poutre ye tuguni
kangarida kan fitin ne do régime ye a k'a kɛcogo dɔ ni maalankolon fugari ninnu na ninnu ni rivalité tɛ ninnu ti balo dɛ i n'a fɔ ni rivalité tɛ yen cogo min na Bangoni Neymar ti balo cogo min na ni rivalité tɛ yen cogo min na Suala Zul Moutadine ti balo cogo min na tant qu'il y a pas de rivalité certaines personnes ne pourront plus se nourrir ou tu sais quoi parce que baara t'u bolo u bɛ kuma n'u nɛngun de nɛngun in dun a mana kɛ cogo o cogo i bɛ se dandugu de voilà merci beaucoup.